जय हिंद समस्त को आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। आम प्रिवियस क्लास रे पढ़ते धनानंद जी की जड़े क्रुएल किंग थिला। जो समय आमर चाणक्य सिकंदर अटैक करने कथा जाणी चाणक्य आमर क्या जनवा जाते धनानंद को जनवा जाते धनानंद से चाणक्य को बहुत कौन करते ब्लेम करते उपहास करते जहाँफल कि केश मुकुला कर देते से कहते जिते जाए गोटे तुम ए राजगादी माने मगध राजगादी जिते पर्यटन गोटे दक्ष राजा को न बसई मो केश को से पर्यटन मुकुला रखी सी कौन करते ना आमर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देले शिक्षा देकी दक्ष बनाइले एवं मगध राजगादी रे बसैले क्या आम चंद्रगुप्त मौर्य जी की मौर्य डायनेस्टी संस्थापक व फाउंडर। आज आम पढ़ा मौर्य डायनेस्टी विषय पूरा कम्प्लीटली बुझा थरोली गप माध्यम राइट। लेट्स स्टार्ट द मौर्य डायनेस्टी जेटा को उड़िया रे कहते मौर्य वंश। मौर्य वंश मौर्य डायनेस्टी रो फाउंडर किए आमर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी फाउंडर किए आमर चंद्रगुप्त मौर्य जान। चंद्रगुप्त मौर्य जी की नीच जातिर थिले तांको शिक्षा देथिले किए आमर चाणक्य केबे ना 322 बीसी रे तांको शिक्षा देकी दक्ष बनाई धनानंद ऊपर आक्रमण करने को प्रेरणा करथिले जहाँ फल कि से फास्ट डिफिटेड टू धनानंद जे कि नंद डायनेस्टी सेकेंड रूलर जे कि धनानंद को परास्त करी धनानंद झील दुर्धर को मैरेज करथिले किए चंद्रगुप्त मौर्य। आउ तुम जानिथिबो जे सही समय नंद डायनेस्टी जो आमर किए थिले आमर धनानंद समय रे सिकंदर जे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक करबा कथा किंतु अटैक तो करि पार नथिले। जेते बेले सिकंदर मरीगले सिकंदर जड़े थिले आर्मी कमांडर जहाँ का ना थिला सेल्यूकस निकेटर सी भाभी थिले जे मु अटैक करमी क्या ऊपर आमर धनानंद ऊपर किंतु धनानंद डायनेस्टी को परास्त कर देथिले किए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से मगध उपरे तांकर को वंश स्थापना करथिले ना मौर्य समाज बा मौर्य वंश जे कि जड़े दक्ष एवं स्ट्रंगेस्ट मोस्ट पावरफुल रूलर थिले एवं अटैक करने को आइले किए सेल्यूकस निकेटर अटैक्ट मौर्य डायनेस्टी केबे ना 305 बीसी रे किंतु सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हारी जाइतिले किए आमर सेल्यूकस निकेटर एवं जेते बेले हारी गले सेल्यूकस निकेटर तांको कौन कहले जे मु सरेंडर करुची मु चाहूची मो झियो हेलिना को तुम्हें बाहाबो। चंद्रगुप्त मौर्य कले कहा बाहा ना हेलिना जहाँ कर ना कार्नेलिया मध्य माने सेकेंड मैरेज कले क्या कहले ना हेलिना को तापरे हेलिना को मैरेज कर सारा पर सेते बेले जमिति बाघर पर यौतुक दि जाए ठीक सेमितिया एज ए डाउरी हिसाब से से जो सेल्यूकस निकटर यूनानी रूलर मैगडुनिया शासक सी सेठू माने हमर चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन सब गिफ्ट करथिले ना एरिया आराकुसिया जेड्रुसिया पारुपानिसेट एरिया आराकुसिया जेड्रुसिया पारुपानिसेट ए सब को गिफ्ट करथिले क्या को हमर चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए डाउरी हिसाब रे एज ए डाउरी मतलब यौतुक हिसाब रे तांको बदल रे चंद्रगुप्त मौर्य कौन देथिले तांको ससुर को ना 500टा हाथी देथिले। कौन देथिले 500टा हाथी। डाउरी रे कौन आनथिले ना एरिया आराकुसिया जेड्रुसिया पेरुपेनिसेट राइट ता बदल रे से सेल्यूकस निकेटर को कौन देथिले ना 500टा एलिफेंट देथिले। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेगाथेनिस केम क्वेश्चन पकईला कौ वंश समय रे मेगाथेनिस इंडिया को आसीथिले। मेगास्थेनिस कौ समय आसते ना आमर चंद्रगुप्त मौर्य समय रे चंद्रगुप्त मौर्य समय जो मेगास्थेनिस आसते मेगास्थेनिस बहिर ना कौन थिला ना इंडिका
ବହିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିକା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଏରିଆ ଆରାକୋସିଆ ଜେଡ୍ରୁସିଆ ପେରୁ ପେନିସେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଗଧରୁ ମାନେ ଏରିଆ ଆରାକୋସିଆ ଜେଡ୍ରୁସିଆ ପେରୁସିନିରେ ଏବେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କେଉଁଠି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଏଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଟୋଟାଲ ଆମ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କହିତେ ଗଲେ କେବଳ ଏବେକା ମାନଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇଟା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା ସବୁଠୁ କ'ଣ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଯେଉଁ କହିତେ ଗଲେ ଆମର ଏମିତି ମାନଚିତ୍ରଟା ଥିଲା, ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କହିତେ ଗଲେ ଶାସନ କରୁଥିବା ରୁଲର କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦିଏ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଟୋଟାଲ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ରୁଲର ହିସାବରେ କାହାକୁ ଗଣନା କରାଯାଏ? ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଗଧ ଏମ୍ପେରର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୈନିଜିମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲୁଥିଲା, ଜୈନିଜିମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜୈନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଦ୍ରଭାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଦ୍ରଭାଉ ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କେଇଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେଉଁ ଜାଗା ନା ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୁଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତ ଜୈନିଜିମ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଜାଣିଛ। ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୈନିଜିମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ମଗଧ ସାଇଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ମହାମାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରଭାଉ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କି ଏଇଠିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆମର ଜୈନିଜିମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଠି ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ଭଦ୍ରଭାଉ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମହାମାରୀ ଦେଖାହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୁଲାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଭାଉ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡେଥ୍ ଏଇ 298 ବିସିରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୁଲାରେ ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ଲେକ୍ର ନା ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍। ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍। ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍ର ରେନୋଭେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ରୁଦ୍ରଦାମନ, ଯିଏକି ଶକ ରୁଲର ଜଣେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଢ଼ିବା, ଶକ ରୁଲର ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ଆସିବ। ଜାଣିଲ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଚାଣକ୍ୟ। ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଚାଣକ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟ ଯିଏକି ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କୌଟଲ୍ୟ ଅର୍ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚାନକ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚାନେଶ୍ୱରୀ, ରାଇଟ୍। ଏଇ ଚାନକକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଧନାନନ୍ଦ କିଲ୍ କରିଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲର ଯିଏ ଧନାନନ୍ଦ, ଚନକକୁ ମାରିଥିଲେ। ଚନକ ଯିଏକି କୌଟଲ୍ୟ ବା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାନେଶ୍ୱରୀ। ସିଏ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟଲ୍ୟ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଟା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି କ'ଣ ନା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି ହେଲା ନା କୌଣସି ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜା ଥିବା ଦରକାର, ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଅମର୍ତ୍ୟସ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ରାଜା ସେତେବେଳେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଟେରିଟୋରୀ ଥିବ। ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଟେରିଟୋରୀ ଥିବନି, ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ତୁମେ କହିବ ରାଜା। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଆସିକି କେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ପଳେଇଯିବେ, ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଜନପଦ ଥିବା ଦରକାର।
ମାନେ ଟେରିଟୋରୀ, କେତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତୁମର ଅଛି। ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗ ବା ଫୋର୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖଜଣା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କୁଶ ବା ଟ୍ରିଜୁରୀ। ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଛ, ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ଥିବନି, ଆଉ ଲାଭ କିଛି ସେ ରାଜା ହେଇକି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ବିଶାଳ ସେନା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ରାଜାର ବହୁତ ମିତ୍ର ଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ରାଜା ଉପରେ ଅଲଗା ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ହେବ, ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ଜଣେଇଦେବେ ରେ ତୋତେ ଇଏ କହୁଥିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି କହିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ଥିବା ଦରକାର, ସେ ରାଜାର ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ଅମର୍ତ୍ୟସ ଥିବା ଦରକାର, ରାଜାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେରିଟୋରୀ ଥିବା ଦରକାର। ଟେରିଟୋରୀ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲ, ଜନପଦ ଯେଟା କୁହନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ବା ଫୋର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଟ୍ରିଜୋରୀ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ରାଜା ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିବନି, ଲାଭ କିଛି ସେ ରାଜା ହେଇକି। ରାଜାର ବହୁତ ସେନା ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମିତ୍ର ଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଥିଓରି କ'ଣ। ତାପରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ନାଁ ଅଛି, ସେ ବହିର ନାଁ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କର ବହିର ନାଁ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିକା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ବହିର ନାଁ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ଦେଖିବ କର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ କହିଥିନି ଡାଇଲଗ୍, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला हूँ मैं खाम का बदनाम का, कौरव से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा नाम वो कर्ण बोलेगा। ठीक से जो साम दाम दंड भेद ये सब देते किए, साम दाम दंड भेद ये चारिटा मध्य देते किए आमर चाणक्य, राइट। साम दाम दंड भेद, राइट। देन चंद्रगुप्त मौर्य कर पुआ आइला किए? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्यंकर पुआ आइला किए? बिंदुसार। सारे बिंदुसार कहीं ना रखाला, जिते बेले आमर शिक्षा दूसरे क्या कौटल्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दूसरे, सेते बेले कहती जे कौटल्य बा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यंकर खाइबारे हल्का हल्का विष दौले। कहीं ना जदि कौन सी लोक विष दियंती ताने तांको देहरे बा तांको शरीर रे कौन सी प्रभाव न पकाओ, सेतिपई तांको खाद्य रे हल्का हल्का विष दियंती किए? हमर कौटल्य। जो विष पीथिले बा विष खाउथिले जो हल्का हल्का, सी तो बाहाइथिले प्रथम बाहाइथिले काकू? दुर्धर को। चंद्रगुप्त मौर्य बाहाइथिले प्रथम काकू? दुर्धर को। दुर्धर किए? आमर धनानंदकर झील दुर्धरा। आंक पाखरु जन्म है किए ना? बिंदुसार। कहती कि बिंदुसार जितेबाला जन्म नेले तांको मथारे गोटे कला टीका थिला। कला टीका कहीं थिला ना? ये जो विष पिउथिले से विषर प्रभाव बिंदुसारंकर मथारे एक कला टीपा भलिया थिला, सेठू तांको ना आसला बिंदुसार। बिंदुसार को कहा जाए अमित्र घाट। अमित्र घाट से सेमिति किसी काम करना, तांको कहा जाए गोटे दक्ष राजार पुओ आ गोटे दक्ष राजार बापा। दक्ष राजा किए? अशोक। अशोक जी कि बिंदुसारंकर पुओ थिले। बिंदुसार कौन करथिले ना आमर सीरियार राजा जी थिले, तांको ना होउची आंटिकस प्रथम। सीरियार राजा किए? आंटिकस प्रथम। से तांको कुआडे स्वीट वाइन माने मद, मिठा मद मागिथिले हला। सी सीरियार राजा आंटिकस प्रथम को कहिथिले जे मिठा मद पठाइबा पई कहा पाखकू? आमर बिंदुसारंक पाखकू। बिंदुसार सेमिति किछि काम करना, बिंदुसारंक विषय एते किछि जानिया दरकार नै। खाली एतिकी जानो जे क्वेश्चन बेले बेले पचार दियो जे व्हिच रूलर इज नोन एज अमित्र घाट। ऑप्शन देते चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सुसीन। कौन हम आंसर? आखि बुझिकी मारे बिंदुसार, राइट। देन बिंदुसारंकर दुईटा पुओ थिले, जणे थिला सुसीन आउ जणे थिला अशोक। सुसीन सेमिति किछि काम करनथिले, जेटा कि एग्जाम रे केबे पचारिनी। आमे सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जे कि अशोक विषय रे एबे डिस्कस
करिबा। चलो जी कि मौर्य डायनेस्टी रो थर्ड रूलर, जी कि मौर्य डायनेस्टी रो थर्ड रूलर, राइट। चलो ए देखिबा ना अशोक जी कि 304 बीसी रे जन्मग्रहण करथिले। अशोक जी कि 304 बीसी रे जन्मग्रहण करथिले, जहाँकर बापाଙ୍କ नाँ थिला बिंदुसार, माँଙ୍କ नाँ थिला शुभारांगी। बिंदुसार जहाँको बाहा होइतिले तांको नाँ थिला कोन शुभारांगी। दुर्धरा एवं चंद्रगुप्त मौर्यंकर पुआ आइले किए बिंदुसार। बिंदुसार एवं शुभारांगींकर पुआ आइला किए आमर अशोक, राइट। 304 बीसी रे जन्मग्रहण करथिले एवं राज्य सिंहासन आहरण करथिले केबे, स्टेट अनोटिंग करथिले केबे 261 बीसी रे। स्टेट अनोटिंग करथिले केबे 200 भूल लिखि दीजिए रे, एठी करेक्शन कर देबो 269 बीसी। केबे 269 बीसी। स्टेट अनोटिंग करथिले 269 बीसी एवं कलिंग ऊपर अटैक करथिले केबे 261 बीसी। करेक्शन कर दबा एठी जो 261 अछि एटा को नै आसीबो एठी की, एठी जो 269 अछि एटा नै आसीबो एठी। बुझि पाइले आउथरे कहूची सुनो। स्टेट अनोटिंग करथिले केबे 269 बीसी रे, कलिंग ऊपर अटैक करथिले 261 बीसी रे। 261 बीसी रे जदि नोट करछ करेक्शन कर दबा 261 को लेखि आसी नै आसीबो एठी की, 269 को नै जिवो एठी, राइट। तने स्टेट अनोटिंग करथिले केबे 269 बीसी रे। 269 बीसी रे स्टेट अनोटिंग करथिले। अशोक, अशोक माने कोन, नाही सुख जहार, सुख माने कोन दुख, नाही दुख जहार ताकू कह जे अशोक। अशोक मीन्स विदाउट सरू। बुझे जेंते अजात शत्रु कोन, जहार जन्मी नहीं, शत्रु जहार जन्मी नहीं ताकू कहला अजात शत्रु। अशोक माने कोन असुख, अ माने नहीं, नाही सुख जहार ताकू कह जे अशोक। अशोक माने कोन विदाउट सरू, राइट। अशोक 5टा बाहा हेतिले, 5टा स्त्री तांकर कहतनी, जे झील टिके हसी दउतला भाई तांको पटेकी बाहा होतिले। पुओं को देखी हसीबा झीओंकर एक अभ्यास, ताकू जे प्रेम बोली भाविला सी हेगला खलास, राइट। पाठ को भल पाओ भाई, तुम जहाँ को भल पाओ सी तुमको मिलिबो, किंतु तुम निज कैरियर को स्ट्रांग कर दियो, तुम जहाँ चाहूच दुनिया सब मिल जाए तुमको। बुझीपारछ ना। जीवन रे बहुत कष्ट मिले रे, यदि से कष्ट को तुम कम करने को चाहूच, पढ़, पढ़ी किसी हुओ, जीवन में किसी हुओ, निज बापा माँ को ना रख। दुनिया रे एमिति किछि नाही जोटा कि तुम सब मन रखी कहती मनी इज एवरीथिंग बट मनी इज नथिंग। सत कथा, बट तुमको जो जिनस खुशी दिए, जो मटेरियलिस्टिक जिनिस तुमको खुशी दिए ताको किनिया पई टंका दरकार। सेतिपई अल्टीमेटली यू कैन से मनी इज एवरीथिंग, मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, राइट। चलो, ही हैड 5 वाइफ्स, एमंग देम कुरुबाकी वाज हिज फेवरेट वाइफ। तांकर 5टा स्त्री भितरु सबुठु फेवरेट स्त्री किए ना कुरुबाकी, राइट। तांकर बहुत गुड़े छुआ थिले, किंतु सबुठु फेवरेट पिला थिला कोन, जनक गोटे पुओ थिला महेंद्रा, आ गोटे झियो थिला संघमित्रा। बृहदत्त अछि, कुणाल अछि, हैला, ये सब तांकर गोटे गोटे पुओ। 5टा स्त्री माने 5टा बाहाई चंदी, माने 5टा स्त्री को कोतरु पिला थिबे ना, सेथिपई सी बहुत पिला अच्छी। किंतु सबुठु महेंद्रा और आमर संघमित्र विषय ये कहुई, सी जिते बड़े आमर बुद्ध धर्म को ग्रहण करदे से श्रीलंकार राजा सिंघल किंग को बौद्ध धर्म प्रचार पाई से पठेइले क्या महेंद्रा एवं संघमित्रा को पठेइले श्रीलंका। बुझीपार ना, से महेंद्रा संघमित्रा विषय ये डिस्कस करा जायछि, राइट। देन ही वाज अटैक्ड कलिंग, केबे ही वाज अटैक्ड कलिंग 261 बीसी। करेक्शन कर दबा 261 बीसी रे।
ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ 269 ଠିକ୍ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 261 BCରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ। କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ନା ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ପାର୍ସିଆଲି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଓନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲି ଓନ୍ କଲେ କିଏ ଆମର ଅଶୋକ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ତୁଷାଳି ରଖିଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଛେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ, ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ବ୍ରଦର୍ସ, ସବୁ ପୁରୁଷ ମୋର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ହଁ ମନେ ରଖିଥିବ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୁକ ଥିଲେ। ଚଣ୍ଡାଶୁକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଣ୍ଡାଶୁକ ଥିଲେ। 261 BCରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ, କଳିଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଝିଅ, ଛୋଟ ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଗଲେ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରାଜା ରହିକି କେତେ ବା ନ ରହିକି କେତେ। ସେଇଠୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୁକରୁ ଧର୍ମାଶୁକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହେଲା। ଚଣ୍ଡାଶୁକରୁ ଧର୍ମାଶୁକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କିଏ? ଆମର ଅଶୋକ। ଆଫ୍ଟର ହି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଧର୍ମାଶୁକ, ଆଫ୍ଟର ହି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଧର୍ମାଶୁକ। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ୱାଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ 13th ରକ୍ ପିଲର, 13th ରକ୍ ପିଲର। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ 13th ରକ୍ ପିଲରରେ ଏବାଉଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଥିଲା 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଶୋକ ଲେଖିନଥିଲେ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଦେବ ନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜାର ମାସ୍କି, ରାଇଟ୍। ସେ 84,000 ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଏ? ଅଶୋକ। 84 ସ୍ତୂପ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ସ୍ତୂପ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଅଛି ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ, ବିହାରର ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଅଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ଶାନ୍ତି ଆଇନେ ବିହାର, ସାଞ୍ଚି ଆଇନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର 14ଟା ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି, ଶିଳାଲେଖ। 14ଟା ଶିଳାଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖ କହିଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ? ପଶୁ ବଳି ଉପରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ବଳି, ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ 1 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କର ପଶୁ ବଳି ନିଷେଧ କରାଯାଉ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲଫେୟାର୍ସ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ। 3ରେ କୁହାହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? 3 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ। 4 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା କର୍ଟେସି ଟୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଏନିମାଲ୍ସ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାର କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶିଳାଲେଖ 4ରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଧମ ମହାମତ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଡ୍ୟୁଟି। 5 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ଧମ ମହାମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? 1 ନମ୍ବରରେ କୁହାହେଲା ପଶୁ ବଳି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତା ଉପରେ ନିଷେଧ କରାହେଲା। 2 ନମ୍ବରରେ କୁହାହେଲା ଆମର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କଥା। 3ରେ କୁହାହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା। 4ରେ କୁହାହେଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବା ବିଚାର କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଧମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି 5 ନମ୍ବର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ। 6 ନମ୍ବରରେ କୁହାହେଲା ନିଡ୍ ଫର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଶାସନରେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 6 ନମ୍ବରରେ କୁହାହେଲା। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ନିଡ୍ ଫର୍ ଟଲରେନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେକ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଟଲରେନ୍ସ କରିବା, ମାନେ ସହନଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାନେ ଧାର୍ମିକ
संपर्कीय प्रति सहनशीलतार आवश्यकता अच्छे 7 रे कहला। 8 नंबर कौन कहला सिस्टम ऑफ धर्म यात्रा माने धर्मयात्रार प्रणाली विषय कहुई। 8 नंबर रॉक एडिक्ट रे 9 नंबर रॉक एडिक्ट रे कौन कहला अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। 9 नंबर रे कहला अर्थहीन उत्सव एवं रीतिनीति विषय रे कहुई। अर्थहीन उत्सव एवं रीतिनीति विषय रे कहुई 9 नंबर रॉक एडिक्ट रे। 10 नंबर रॉक एडिक्ट रे कौन कहुई कन्क्वेस्ट थ्रू धाम इनस्टेड ऑफ वार माने युद्ध बदल रे धर्म माध्यम रे केमिति कन्क्वेस्ट करा जीवो कहुई 10 नंबर रॉक एडिक्ट रे माने युद्ध करनी धार्मिक भाव में कौन सी जिनस को जीतबार बा अधिकार करिवार क्षमता रख 10 नंबर रॉक एडिक्ट रे कहुई। 11 नंबर रॉक एडिक्ट रे कौन होई ना एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी जो धम्म पॉलिसी विषय रे एक्सप्लेनेशन कराई 11 नंबर रॉक एडिक्ट रे। 12 नंबर रॉक एडिक्ट रे कौन कराई अपील फॉर टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट ये जो समस्त धार्मिक संपर्कीय प्रति जो सहनशीलता को अपील करा जायछि राइट। 13 नंबर रे कहुई अबाउट कलिंग वार क्वेश्चन पचारिथिला जे जो आमर अशोक कलिंग उपर अटैक करथिले 261 विषय सेटा अशोकंकर केते नंबर रॉक एडिक्ट रे डिस्क्राइब करा जायछि 13 नंबर रॉक एडिक्ट राइट। 14 नंबर कौन कहला ना इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ धार्मिक जीवन बीतेवा पाई प्रेरणा दिया जायछि 14 नंबर रॉक एडिक्ट रे। जानिल 14टा रॉक एडिक्ट कौन कौन 1 नंबर कहला प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस 2 नंबर कहला सोशल वेलफेयर 3 नंबर कहला आमर रेस्पेक्ट ब्राह्मण्स 4 नंबर कहला कोटेसी ऑफ रिलेटिव एल्डर्स कंसीडरेशन फॉर एनिमल्स 5 नंबर कहला अपॉइंटमेंट धाम महामंत्र एंड द ड्यूटी 6 नंबर कहला नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 7 नंबर कहला नीड फॉर टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट 8 नंबर कहला सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा 9 नंबर कहला अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड देयर रिचुअल्स 10 नंबर कहला कन्क्वेस्ट थ्रू धाम इंस्टेंट ऑफ वार एवं 11 नंबर कहला एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी 12 नंबर कहला अपील ऑफ टॉलरेंस एवं ऑल रिलीजियस सेक्ट 13 नंबर कहला कलिंग वार विषय रे 14 नंबर कहला इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ धार्मिक जीवन बीतेवा प्रेरणा करा जायछि। तापर कौन है युद्ध जिते म्रियमाण हेले सेतेबेले सी कौन कले बुद्ध धर्म को कौन कले फॉलो कले बुद्ध धर्म को ग्रहण कले। आफ्टर ही टुक बुद्धिज्म बाय द हेल्प ऑफ उपगुप्तर सहायता रे से बुद्धिज्म को फॉलो करथिले जेमतिया चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करथिले अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करथिले राइट। द वेस्टर्न पार्ट टू बी रूल्ड बाय कुनाल जी की अशोकंकर पुओ जोटा कि आम इंडिया वेस्टर्न पार्ट रे शासन करथिले किए कुनाल। देन ईस्टर्न पार्ट रे भारतर ईस्टर्न पार्ट रे किए शासन करथिले ना दशरथ किए अशोकंकर पुओ। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बृहदत्त किए बृहदत्त लास्ट डायनेस्टी यही बृहदत्त को परास्त करथिले किए ना शुंग डायनेस्टी रूलर पुष्यमित्र शुंग क्या परास्त कले बृहदत्त को परास्त कले। बृहदत्त को परास्त करी 185 BC रे गोटे डायनेस्टी तैयारी करले से डायनेस्टी ना हला शुंग डायनेस्टी राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा शुंग डायनेस्टी विषय रे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।